Taquiaura, ¿cuántos el mga cadete del Philippine Military Academy or PMA? Especialmente el dos mga sambuangueña cadete, donde ta solicitas tos, itaas también la invitación con otro mga sambuangueños interesado queda cadete del PMA. Según con el spokesperson del team Philippine Military Academy Entrance Examination or el PMA EE, Lieutenant Colonel Agnes Flores. El eksaminasyon ay kundusin na Zamboanga State College of Marine Sciences and Technology para con el mga aplikante desde aquí na syudad, ipil lo mismo también de Tawi-Tawi. El eksaminasyon ay asen na Agosto 21. Doon lang po sa mga nagnanais mag-take ng examination, ito po ay open sa lahat ng mga interesadong Pilipinong kabataan, natural-born Filipino citizen. Ya menciona también si Flores y cosa al mga requerimiento o kwalifikasyon que debe también preparar mga aplikante para poder estos tomar ventaja para sacar el entrance examination para queda PMAR. So, kinakailangan lamang po na ipinanganak between 01 April 1995 to 01 April 2000. So sa loob po ng panahon na yon, yun dapat po ang birthday ng ating applicant. So height requirement, 5 pa din po ang minimum natin. At ang GPA is 85 and above. Dos del mga sambuangueña. El que personal también ya hace el de la invitación con otro mga sambuangueño que quiere quedar igual kanila. Mga PMA cadet. Buenas tardes, yo si Cadet First Class Joy Corazon Fernandez from Zamboanga City, from Pasanangka, Zamboanga City. Taimbi tayo kung todos mga interesado sa ka-exam. El exam will be on 21 August 2016 at Zamboanga. Good afternoon po sa lahat ng mga kabataang Zamboangueños at Zamboangueñas. Ako po si Cadet First Class Catherine May Emeterio Gonzalez from Zunay, Zamboanga City po. At iniimbitahan ko po yung mga kabataang nagnanais po na magkaroon ng libreng edukasyon sa kolehiyo na hindi gustong gumastos yung mga magulang nila. Ngayong nga po yung entrance examination ay yung August 21. At yung mga kabataan naman pong hindi nakapag-apply sa online, which is nag-close na po, pwede po kayong pumunta bilang walk-in applicant. Thank you for watching this video. Like us on Facebook for more news update. eMediamo official Facebook page. Follow us on Twitter at eMediamo. Watch us live through our website www.emediamo.tv. For comments, suggestions, or any concerns, please feel free to email us at emediamo@gmail.com. You may subscribe on our YouTube channel, YouTube/eMediaZamboanga. Subscribe now.